Wêreldgronddag word op 5 Desember gevier met die titel Waar kos begin. Dr. Piet Nell van die Landbounavorsingsraad brei uit hieroor in vandag se episode van Plaas TV. Then Vittoria Jooste from SA Olive talks about the role of SA Olive Industry Association. But first, I'll be back with the news. Communique exists to serve feed and food producers. Welkom by vandag se nuus. Die finale wolveiling voor die Kersreses het van dese week plaasgevind. Die aanbod het uit 14.837 bale bestaan waarvan 94,5% verkoop is. Fyn, lang merino vagwol het sowat 60% van die aanbod uitgemaak, terwyl 49% van die merino wol aanbod volhoubaar geproduseer is. Heinrich Victor van OVK, soos altyd, brei hieroor uit. Ja, ons sê vir die hartlike goeiemôre uit die wolkantoor, waar ons dan nou vir die laaste keer hierdie jaar met u gaan gesels. Nou op die 14de wolveiling van die seisoen wat op 30 November plaasgevind het en dan soos genoem ook die laaste van hierdie jaar, het die Cape Wools merino aanwyser met 6,1% vir nie RWS wol en met 4,4% vir RWS wol gedaal teenoor die vorige veiling. En teen 'n skoonprys van R151,64 per kilogram en R157,85 per kilogram onderskeidelik gesluit. Nou die vernaamste redes vir die daling word toegeskryf aan die groot volume wat aangebied is, asook die versterking van die rand teen die vernaamste geldeenhede en die moeilike marktoestande wat tans heers. En so sê Heinrich Victor van OVK. According to a report by Fresh Plaza, farmers in the Northern Cape are concerned about earlier than usual flooding. The area in question stretches from Priska to Kakamas in the Orange River region of the Northern Cape. Wilco Fourie of the Orange River Agricultural Organisation says that the Orange River started flooding its banks about a week ago after heavy rainfall in the Orange and Vaal River catchment areas. Although there were reports of water damage to several lands with cash crops, Fourie said it was still too early to determine the impact on crops such as table grapes, raisins, wine grapes and pecanuts. And the 28-year-old Dean Biggs has been named the 2022 Milk Producers Organisation's Nedbank Stewardship Award winner. Biggs is a fifth-generation dairy farmer on the family farm Suiderland in the Tsitsikamma area. He is a hands-on farmer who milks 1,200 cows and manages a successful calf rearing program on the farm. He walked away with the grand prize of R40,000. Finalists Garth Hume and Alan Webster came second and third respectively. Keep your eyes peeled for an interview with Biggs on Monday, right here on Plaas TV. And that is today's news. Eerskomende maandag, 5 Desember, is weer Wêreldgronddag. Het voel vir my asof ek gister daaroor gepraat het en dis al amper weer 'n jaar gelede. Nou, vanjaar se titel of tema is Waar kos begin. Nou, behalwe vir grond, is daar ook ander faktore soos heel waarskynlik klimaatsverandering wat 'n rol speel om suksesvol voedsel te produseer. En dis waaroor ons vandag met Dr. Piet Nell van die Landbounavorsingsraad gesels. Piet, welkom. Baie dankie. Ja, beantwoord bietjie hierdie vraag as ek reg is, ek sê daar's ander faktore. Ja, daar's verskeie faktore, maar die grondswoord vir die dag is seker klimaatsverandering. Ja. Veral as dit by voedselproduksie en voedselsekuriteit kom. Maar ek is 'n grondkundige, so ek is baie, miskien is ek nie so objektief as ek sê, voedselproduksie en voedselsekuriteit begin by die grond.
en hoe jy dit gebruik en bestuur. As ons byvoorbeeld kyk van waar in Suid-Afrika is hoë potensiaal landbougrond, is dit hoofsaaklik die oostelike gedeeltes van die land, waar die voormalige tuislande voorgekom het, of voorkom. En as jy kyk van hoeveel voedsel word op daai hoë potensiaal land geproduseer, is dit skrikwekkend laag, omdat die grond en die klimaat miskien nie optimaal gebruik word nie. Maar dan kry ons ook gebiede in die land waar daar op selfs marginale grond uiters suksesvol voedsel geproduseer word, tot so 'n mate dat voedsel uitgevoer word van daai marginale gronde in hierdie land. So mens moet nie so te pessimisties wees as mens in terme van voedselsekuriteit en voedselproduksie praat nie. As mens kyk die afgelope aantal dekades, het boere en landboukundiges en landbouwetenskaplikes uiters suksesvolle werk gedoen om terme van voedselsekuriteit te stabiliseer en selfs uit te bou. As mens na die globale voedselproduksie kyk, dan het die afgelope 50 jaar het die bevolking verdubbel. Die voedselproduksie het egter 3-malig toegeneem op oppervlaktes wat minimaal toegeneem het. As mens na die voedseluitvoerlande kyk, met ander woorde die lande wat uiters suksesvol is met hulle landbou, is dit selfs op gebiede, die oppervlakte waar daai produksie plaasvind selfs verminder. As gevolg van stedelike uitbreiding. En as mens 'n Suid-Afrikaanse voorbeeld kan noem, is byvoorbeeld die Mpumalanga Hoëveld, wat ook een van die hoë potensiaal landbougebiede in Suid-Afrika is, het byvoorbeeld mynbou negatiewe invloed op voedselproduksie, omdat daar geweldige hoeveelhede uitbreiding is van mynbou in landbougebiede. As mens na voedselpryse kyk in die afgelope 40-50 jaar, het daar vir baie produkte die prys van voedsel selfs afgeneem, omdat daar ooraanbod was in voedsel. So, wat is die probleem? Die probleem is, sekere gebiede in die wêreld het 'n hoë voedselproduksie, terwyl in ander gebiede 'n tekort is. En die vervoer of verspreiding van voedsel van hoë produserende gebiede na lae produserende gebiede is nie baie effektief nie. Dit gebeur self binne in Suid-Afrika, waar daar gebiede is wat oormaat voedsel het, en ander gebiede waar daar absolute hongersnood in Suid-Afrika is. En 'n ander probleem is dat daar eintlik net 'n klein aantal lande is wat voedseluitvoerders is. As mens byvoorbeeld kyk na koring en beesvleisproduksie, produseer 5 lande 2/3 van die uitvoer van daai 2 produkte. Sjoe. As mens kyk byvoorbeeld na soja, en mens gebruik weer die 5 lande scenario, dan word 90% van die sojas deur 5 lande geproduseer wat sojas uitvoer. Hierdie wanverspreiding van voedsel lei tot ernstige hongersnood en wanvoeding. Daar is omtrent 12 miljoen of 12% mense in die wêreld wat aan hongersnood en voedselonsekuriteit blootgestel is. Hierdie 12% is omtrent 930 miljoen mense. Dit is miskien 'n bietjie oorvereenvoudig, maar mens kan sê dat omtrent 930 miljoen mense elke aand honger gaan slaap, alhoewel daar 'n oormaat voedsel in die wêreld is. Soos ek reeds gesê, dit kan klimaatsverandering wees, dit kan die verspreiding van voedsel wees, maar in baie lande is dit as gevolg van politieke redes en selfs oorlog wat in sekere lande voorkom. So na watter lande en streke verwys jy? As mens na die Wêreldhongerindeks van 2022 kyk, is die top 5 lande is Jemen, Sentraal-Afrikaanse Republiek, Madagaskar, Demokratiese Republiek van die Kongo, Chad en Liberia, en dan ons buurman Lesotho is 9de op daai lys. So dan kan mens nogal agterkom, hoekom het ons probleme met die Lesotho mense of ons Lesotho bure? As mens na hongersnood kyk, staan streke in Afrika uit. 32% van die mense in Middel-Afrika ly aan hongersnood en wanvoeding. Oos-Afrika is 28%, en dan is Wes-Afrika 18%, en die Karibiese eilande en Suid-Asië is omtrent 16% van die bevolking wat aan hongersnood en wanvoeding ly. Hoe vergelyk dit met die verlede?
Die grootste aantal mense wat aan hongersnood in die wêreld dood is die groot hongersnood wat in China plaasgevind het, hier tussen 1985 en 1961. Dit het niks te doen gehad met klimaatsverandering nie. Hierdie groot aantal mense is dood as gevolg van kommunistiese beleidsverandering wat Mao Zedong in daai jare wou ingestel het en wat totaal misluk het. So die hoeveelheid mense soos ek reeds gesê, tussen 15 en 55 miljoen mense is dood aan hongersnood in daai tyd. 'n Ander groot katastrofe in terme van die hoeveelheid mense van die hele bevolking wat uitgewis is die sogenaamde aardappelhonger periode wat plaasgevind het tussen 1842 tot 1845 in Ierland. Aardappels was daai tyd die hoofvoedselbron of die stapelvoedsel van Ierland. En toe kom aardappelroes en vernietig. Aardappelroes dink ek is Vittoria infestans en het vernietig vir 3 jaar die aardappeloes van Ierland. 1 miljoen uit die 8 miljoen Ire is dood in daai periode. Sjoe. En 1 miljoen het gevlug uit die land uit. So met ander woorde, van 8 miljoen is die bevolking verminder na 6 miljoen toe. So daar was in die verlede, in die afgelope 100 jaar, sulke dramatiese hongersnood vir spesifieke lande. Maar mens kan daagliks tel mens lande op, veral lande wat blootgestel is aan politieke onrus en oorlog, waar daar nog steeds geweldige hongersnood voorkom. Nou ja, ons gesels oor Wêreldgronddag en jy sal dalk wonder wat is klimaat se impak op grond? Nou ja, dit is baie duidelik en as ons terugkom gesels ons verder met Dr. Piet Nell hieroor. Ons stel bekend, die nuwe, sterker as ooit tevore, 165 kW Hilux GR Sport. Syngenta, bringing plant potential to life. Goeiedag, in week 47 van die jaar het rooi vleis A-graad karkaspryse redelik opwaarts geneig. A2 beeskarkaspryse is 0,3% op in prys, terwyl die lamkarkasprys met 0,9% gestyg het. C-grade aanbetref 'n goeie styging van 0,9% in die beeskarkasprys, maar in die skaapkarkasprys het die prys met 0,6% gedaal. Speendiere is speenkalvers 0,6% goedkoper gewees op week, maar speenlammers se prys het met 2,2% gestyg. En die varkvleisprys het vir dieselfde week met 4,9% toegeneem vanaf die vorige week. Die afgelope week se wolveiling het die indikatorprys vir RWS skoonwol met 4,4% gedaal, terwyl daar geen bulkhaarveiling was nie wat die graanmarkte aanbetref. Geelmielie-prys 1,2% af op die nabymaandprys, koring se prys met 0,7% op, sojabone 3% duurder, terwyl sonneblomsaad se prys met 3,3% gedaal het. Die rand het nadat hy redelik goed gedoen het die maand, die afgelope paar dae bietjie verswak teenoor die dollar en die euro, 2% swakker teenoor die dollar en 2,3% swakker teenoor die euro. Ons gesels nou verder oor Wêreldgronddag. Dis eerskomende maandag, 5 Desember en die tema of die titel van vanjaar se vieringe, as dit so kan stel, is Waar kos begin en dis natuurlik in die grond. Piet, hoe beïnvloed klimaat die grond? Daar is 5 grondvormingsfaktore wat beïnvloed hoe grond ontwikkel. En ek dink die 2 belangrikste faktore is klimaat en die geologiese moedermateriaal. Die klimaat speel vir alle 'n belangrike rol omdat dit beïnvloed hoeveel water is beskikbaar om sekere prosesse te dryf in die grond. Byvoorbeeld, in die droë westelike gedeeltes van die land is daar nie genoeg water om die skadelike soute uit die grond uit te loog nie.
Daarom kry ons byvoorbeeld baie alkalisiese gronde in die westelike gedeelte van die land. Maar in die oostelike gedeelte van die land is net die teenoorgestelde. Daar word groot hoeveelhede soutte uit die grond uitgeloog en daarom kry ons in die oostelike hoë reënvalgebiede baie meer suurder gronde as wat mens in die westelike gedeeltes kry. En as jy gaan kyk in terme van besproeiing, is die klimaat ook 'n invloed, want ons kan onmiddellik agterkom as byvoorbeeld sekere besproeiingsgronde, nog voordat dit besproei word, versuip gaan wees as gevolg van 'n oormaat reën, en wat self in daai toestande versuiping veroorsaak nog voor dit besproeiing gekom het. Piet, die debat rondom globale verwarming en kweekhuisgasse en almal sê landbou is baie skuldig daaraan. Is die onderliggende idee meestal dat die klimaat konstant was in die verlede, maar sê die grond en geologiese materiaal ook vir ons dieselfde? Nee, die grond en die geologiese materiaal sê vir ons die teendeel. Dit sê vir ons, daar was altyd verskille in klimaat. As ons kyk in gebiede wat vandag groot hoeveelhede fossielbrandstof voorskaf in die wêreld, sal ons sien is meestal in ariede tot hyperariede gebiede, soos in die Midde-Ooste. Maar vir daai olie en gas om geproduseer word vandag, moes daar toestande geheers het wat totaal verskil van vandag se klimaat. Met ander woorde, tropiese oerwoude, groot hoeveelhede reënval wat voorgekom het oor lang tydperke en uiterste hoeveelhede CO2 wat opgeneem is en deur hierdie plante soort van vasgelê is in die vorm van olie en gas. As ons nader aan Suid-Afrika kyk en sekere geologiese kenmerke wat vir ons sê daar was klimaatsverandering en ons kyk byvoorbeeld na die Oos-Kaap, sal ons sien sekere riviersisteme in die Oos-Kaap is relatief diep ingekerf. En as jy daai terrasse kyk, sal jy sien die terrasse terloops het gevorm as gevolg van die trans- of regressie van die seevlak, met ander woorde die styging en die daling van die seevlak wat voorgekom het, sal mens sien dat jy marine afsettings kry, wat met ander woorde seeafsettings, soos skulpe, wat 80 tot 120 meter bo kan die seevlak van vandag is. In geologiese terme is dit relatief resente tyd wat hierdie tipe veranderinge plaasgevind het. As mens na die mees dramatiese klimaatsverandering kyk, wat in Suid-Afrika plaasgevind het, is bijvoorbeeld die westelike gedeelte van die land, het in die sogenaamde sensoriese tydperk, is omtrent so 60-70 miljoen jaar gelede, het die Weskus gedeeltes van die Wes-Kaap en Noord-Kaap dieselfde klimaat gehad as vir Durban of die Ooskus van vandag het. Hoekom het dit verander? Toe Antarktika weggedryf het van Suid-Amerika, het die sogenaamde Drake Passage ontstaan en dat geweldige hoeveelhede koue polêre seewater het begin beweeg van wes na oos in die suidelike Atlantiese Oseaan. Dit het ook saamgegaan met verskille in die klimaatsisteme of weersisteme en dit het veroorsaak dat ons die sogenaamde opwelling van die koue Benguela seestroom gekry het in die Weskus van die land. En dit het veroorsaak dat die land in die westelike gedeelte totaal geskuif het van 'n hoë reënvalgebied na 'n lae reënvalgebied. So mens kry in daai gebiede deesdae gronde wat totaal uit fase is met die huidige klimaat. Ons sien sogenaamde plintiese gronde, die gronde dat jy kan sien, daai plintiese gronde is nie in 'n proses van ontwikkeling nie, maar in 'n proses van verwering. So ja, die geologie en die grond vertel vir ons, daar was altyd verskille in klimaat en in die toekoms gaan daar altyd verskille in klimaat wees. Piet, jy het nou vir my vandag baie geleer. Dankie vir alles wat jy met ons gedeel het vandag. En ek glo ons viering maandag gaan lekker wees ook in Suid-Afrika. Wat beplan julle? Daar gaan 'n paar voordragte wees wat van die instituut uitgesaai gaan word of aangebied gaan word. En dan is daar dink ek meer as een plek in Suid-Afrika waar dit gevier gaan word. Ek dink sekere universiteite gaan dit ook doen. Natuurlik. En dit is dan Wêreldgronddag, eerskomende maandag 5 Desember, waar kos begin.
BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture. For the past few months, we've been chatting to SA Olive, and today is our third interview with Vittoria Jooste. So if you have missed the previous ones, please have a look. Today's focus is on the role of the SA Olive Industry Association. Vittoria, yes, how do you support the producer? What is your role? Well, the role of the association, which I manage in a way, is really there to support the growth of the industry. That's why SA Olive, the South African Olive Industry Association, exists. So how does it do that? Number one, what we call generic marketing and promotion, a lot of consumer education, consumer awareness campaigns, just to make people aware of what olive oil is, why it's good, what's good about local olive oil, how good it is for you, for your health, for your food, for the flavor, for the environment, and so on. And also trying to help people clarify some misconceptions that might have existed or still exist in the past. So a big component of our effort goes towards that. Mm-hmm. Then there's a big element also of collating and analyzing and reporting on industry statistics. Mm-hmm. So whenever you'll see, a publication at country level or at province level, at provincial level, where figures are quoted about the different industries, anything that refers to olives and olive oil would have been sourced from us. But now the trick is, how do we get those figures? And those figures can only come from our growers and our producers. That can be quite a tricky exercise, because many people will see it as extra admin and bureaucracy, and why do I have to answer all these questions? But once we get that data and it is reliable and we can derive some meaningful information and share it, it makes any of our statements so much more meaningful. So in the end, it benefits, the benefit flows back to the producers. Yeah, there is training, and then we maintain databases and provide courses and other opportunities for also development, skills development, maybe for those sectors of the workforce on our producers' farms that require like basic life skills training. We do that through a program that we call the mentorship program. So we roll that out to a number of farms every year. We're looking at doing some group workshops along the same lines, just to open up the access to more attendees. And and a lot of it is really dealing with government in all its forms and ramifications, trying to see what can be done to facilitate the growth of this industry. And I mean, if you want, I can give you an example, a recent example of that. Mm. We are putting together a proposal to motivate for olive oil to be zero rated for VAT. So that means similarly to other cooking oils which don't attract VAT, we are putting forward a submission to Treasury asking, why should olive oil be treated differently, and giving a lot of reasons as to why we think that it would be beneficial to the industry and to the consumer that that oil be zero rated, the same as all other cooking oils in the country. So that's, for example, just one of the activities that we would be spending time and energy in. And when I say we, I mean the association is really the members, the 264 members, but then the SA Olive
work, the office work and all of that. It's really myself and my assistant Marita, who's based in Stellenbosch. As far as your members are concerned, are most producers members of the association, and are they all award-winning producers? Okay, very good question. Very interesting. Well, are they all award-winning producers? I'm sure the majority are. Whether they are this year or they were, last year or they will be next year, whether they won in South Africa or in other countries, which many of our producers do. The fact is that the majority of the South African olive oil production is extra virgin. So that means it is, the best possible quality, is the highest grade of olive oil that one can obtain. So the quality is very high. We're a small producer, but we really look after the quality of the olive oil that we make every year. And the members base is formed primarily by growers. And then in addition to growers, there are some what we call processors. So not everybody who makes olive oils grows them. Some people buy the olives from a farmer and then press them and extract the oil. Then there will be some importers as well. They're also represented. Without importers, consumers that are looking for olive oil might switch if the local production is not sufficient. So we need the imported oils insofar as we can, slowly replace the imported oils with local olive oils. And then there are some other associate members that are more like service providers or so. But the majority of our members base are growers, farmers. If we think of olive producers, the Western Cape comes to mind, but where are they? Okay, so definitely the Western Cape, as you mentioned. The core growing area is and has always been traditionally the Paarl and surrounds. So in fact, a previous incarnation of SA Olive, which was the South African Olive Growers Association, it was founded in the mid-50s. That was really represented growers around the Paarl area, and then over time that it turned into SA Olive. And it came to represent all the different growing regions. So, for example, you have growers further north towards Tilburg. You'll have growers around Robertson. You'll have growers around Swellendam area, and in the Little Karoo, the Rust, and over to the northeast. That's just within the Western Cape, and then a few, very few Eastern Cape, Northern Cape, and even a few further north, you can grow olive trees virtually anywhere, but whether they will give you fruit and whether that fruit will be good enough to make olive oil, that's the big question. And that's where you need the Mediterranean climate. In closing, you are an Italian, so what do you think of South Africa's olive oil? Well, I'm blown away. I'm totally impressed by the quality. When I came to South Africa, I didn't know about this industry. I grew up in Tuscany, and we had olive oil on our table at every meal, like most Italian families do. And it's been a process of discovery. I must say, I first discovered South African wine. I only came to olive oil a little later, but very, very, very good. It has, it has absolutely no problem, competing and being up there with the top Tuscan olive oils that that are being produced. Well, that's happy to know. Vittoria Jooste, CEO of the SA Olive Industry Association. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life.